dahil mo doon bayaran. Okay, okay. Ano po, update na siya sa 17 pesos na computation, sir. Sorry, sir, sorry. Warpage. Warpage. Ganit naman, no? Weird. Tingin ako, sir. Okay, pero, paminaw, kay maklaro kayo ta. What if, wala nakabutang nga pier side, wala pa nakabutang nga ship side? 17 pesos. So, katong assumption na pier side na siya. 34 ta. Special case mo lang ship side, di ba? Pero nagtapad, side by side. Okay. Pag private, dapat din. Doon gusto kami, isa ka loyal fan dito sa likod. Okay. Pag private daw, more na ng rate, 18.325 per ton. Pasti Pasko. Wait, Japon. Sample. Hindi na naman list doon. 20,000 kilograms. Base, base. Pero output, 20 times 34. Containerized. Same yapon, pila may gross weight sa container. Manang pinamention sa inyo before, di ba? Pag mag-compute ka o garas reward rates, gross weight imong base. Pero mag-compute ka o galimba excise tax, net weight imong base. Pero hindi mo kabalo, just weight. No? So, Just now. gross weight, net weight. Right? So ito, gross weight talaga siya pag port charge. Ano ba nakabutang? 1 by 20 footer container. Pila naka-container? 1. Ang sukod, 20 footer. Nakabutang gross weight, 15 metric tons. So pag compute mo, 15 times 34. Kung pier side. 2 by 20 footer containers. So kung pasabot, 2 ka container na 20 footer. Therefore, tag 15 siya per container, so 15 times 2, 30. Times 34. Mati mong total, warpage. Siya naman po. Nakuha. Basta gross weight siya, outport man. Pag major port, wala na, mag-memorize na mo. Pila man ang 20 footer? 539. Kaya na pagyatag yung Pedresa sa mga rates na bago. Ito, no? Jesus Christ. Ano ba kayo? So ito naman, no? So, arrastre. Sabi na, still for outports. Sabi itong outports, dugay man memorize yung tugod, kadaghan man. So ato lang isulti, basta dili, UM, dili, MICP, no? Dili, MICT, maganda, no? Dili, major port. Magaling outport, kaya dili siya major port. Oh. So 8 pesos ship side, 110 pesos ang pier side. Arrastre niya, sample. So, same lang sila base, just wait. So 20 times 110 was Ang kalayas lang sir, no? Kaya ka ng peso. presyo kung medyo po. Okay, major port. So, warpage na. Ta-da-da! Sa major port, sa import, both general and dangerous cargoes. 20 footer, 519.25. 40 footer, 779.05. 45 footer is 916.50. Per container. Ano yung kinatawag o per TEU? Ano naman ang TEU? Yes. 20 equivalent unit mo, di siya. 590.35 per TEU. Pagpasabot, per 20 equivalent. TEU, 40 equivalent unit. Pag walay rate ang 40, halimbawa, yun nga na, ang nakabutang ay 40 footer, 2 TEUs na siya. Sure, ito yung meaning sa TEU. Kaya doon ka TEU, 40 man. Unsa? 20 equivalent unit. Pero kanil fix man yun, naging siya yung rate. Clear? Memorize. Saan ka ito pang memorize ito to? Dutiable freight, dutiable insurance, points or 125 for bank charge, plus 50-50 for brokerage fee, plus katong mga below 200,000, kaloyan mo siya, plus ka rin. Right? Pag-export, okay, habi na lang ito sabot, para di kayo mo mga problema, ayaw lang sa kanyo i-memorize ng export. So, focus na sa import. Yay. For the sake. Pero kung mag-oral man ng kalinta, ito na natunta. Pero sa written, alright, so given. Din, sa naman natin.
Naikatchat sir. Basta tingog lagi ba? Ugaw ka una-una, no? Nang nikatawa mo ka. Nasikatchat sir. Ayaw dyan na, do not put thoughts on my mind. Okay, nakuha yun, seryoso ang pagtudlo na araster warface yun, ha? Pag iba na ko oral, kato nila ito i-resign. Ha? Walang binayo sa sabon. Okay? Basta kayo, wala dito. Pinon sa mga nila. Pagtaro mo ba, ako ipaanal ng one ron. Enrollment. Enrollment. Gani, no? Sila, makita man din namin niya. Siya man, ako man ang MC sa Among General Assembly. Siya man ang opening prayer. Ma'am Jai, kabalo ka si Dean? Nag-discuss ko. Nanaginong ko. Nagkatawa siya. Pag mukatawa po na yung mama, may ko, liwat ka sa iyaha. Okay, sige. Uy! Compute warface. Sila. MICP. 12 times 240. Okay. So we have 12 units, no? 20 fans. So times, pila gani ang rate sa 24 Hz? 519.35. So 12 times 519.35. So mo yung total warface without or net of VAT. Pag net gani, wala yung VAT. Pero gani, inclusive na gani, times 1.12 na ka. With VAT. Oh my God. Oh yeah. Yan. Pero okay lang na, wala yan na. Ako nang drop for the sake of explanation. No? Ibutang na. So 590.35 per van. Okay, times 12 vans. So dapat wala ning extra programming. Okay, so without VAT, 6,132.2. So times 1.12 to add the VAT. Wait daw, sir. Excuse me daw, sir. So with VAT, dali siya. 698. G! Okay? So pag ang question, wala nakabutang with or without VAT, just compute without VAT. Okay. Pwede ko kayo. Pero, Patanawon ni mo kung iba. specific lang. Okay na? Sige. Another given. 8 by 40 general cargo. 8 times 9. Dili, 7 to, 7. 779.05. Although, Kanya, bat and load. bakit 779 ang gamitin? Kasi South Harbor. Paminaw? Halimbawa, nakabutang dira. MICP, South Harbor. POM, sila. South Harbor, POM. Okay. Paminaw. Kung halimbawa, Port of Davao ni Siam, si Boton. Kaming South Harbor, Port of Davao ni Siam, si Boton. Atol na sa export. Dili ka mo ba export? Dili ka mo base sa Newsway. Kay outports mo na siya. Pero kani kay major man dyan, man ang per container ka. 779.05. Kay 44. Major kaysa major. Clear? Kung dili major dyan, total gross weight. Kina? So, next solusyon, no? Ay, sorry. Port of loading, madali na siya, no? Yes. Di ba, port of loading, export na. Kaya ano ba, distinct for Itong nasa baba. foreign country. So, ang rate sa export is, Itong sa baba. dili siya 779. 391. 391. 105. 0.5. Wait lang, sir. Wait lang. Guru dyan. Okay? Dati ko ano? 391.05 times 8 times plus 12%. So, a total of 3,503.81. So, with VAT, the warface. Without VAT. Next meeting, sir. Warface pa na ha, wag ka sa raster eh. Major port, warface. Okay? Wala po. Sa next meeting, May discuss pa yun. bakit mong discuss? Ba, padili pa ni Mayo? Hindi ba, like, cleaners, Mag-base naman ta. Bigos niya. Apil na nasa Export man siya, di ba? Piliwan ako sa inyo. Example, naman yung drink.
Pero kung ipa-focus sa inyo is import sa Oh, so, sir, review pa sure, naman mga ika-fourth year review. Mag-oral to sa Friday. Lingon ba tayo? Wala na ako naman po. Okay. Container, patay ka dito. Pero container man to. Containerized to siya. Sabi sila, what if bulk shipment or non-containerized or LCL? Dahil pa lang yung rate. Manaming per RT. So meaning, whichever is higher. Revenue ton. So volumetric weight or actual gross weight. So anong unsang weight? Diyan ang gamiton. Higher weight, no? So ano siya? So ang ato lang diri, simplified lang. Muna naka-advantage pag sa goods declaration or for assessment purposes. Simplified siya. 1 RT, 1 MT. Ang uban RT lang, pero MT. So 1 RT, 1 MT. Pero sa actual, kution yun na siya. 1 revenue ton is 1.1325 metric ton. Di ba, anak? Pero diri, okay raw, may problema. Assessment purposes. Sa actual, ano ito? Ano ang rate, oh? Warpage niya, guys. Okay. Pag base siya sa volumetric weight, kung saan ang volumetric weight, ganit katong KG. dimension converted to kg. Metric ton. Ang kg dito sa air. Katuning CBM, 1 CBM, 1 RT. Klaro. Di ba? Length times ito sa, di ba? Cubic feet, cubic inch, etc. Then pag weighted cargo siya, 36.65 per metric ton. Pero, para may bawa ni mo sa i-apply, 30 or 36, i-compare sa mga timbang. So, compute ni mo ang volumetric weight, compute ni mo ang metric ton, compare mo siya, ang higher. So, kung mas taas ni, 30.55. Kung mas taas ang metric ton, 36.65. Ako ba? Yes, sir. Balik na kami. So, 9 LCL. So, wala naman ka sa LCL, di ba? Isang container, dili lang isang tag-iya, Lahat, lahat. sir. So therefore, iba-ibang computation sa port charge. So na daw 200 cartons of various general cargoes. Out of 200, 50 anak, ang tag-iya si Miss Chiquichat. Okay? Unya, sayang 50 ka boxes, mo niyang sukod. 20 inches by 15 inches by 20 inches. Kanyang gross weight of 85 kg per carton. Yeah. Okay? So now, if warpage is how much? No? Pila daw ang warpage due? Let's see. So first, compute the weight. So, compute muna ng volumetric weight. So volumetric weight, 20 inches by 15 inches by 20 inches times 50. Then divide 6,024. Bakit? Kasi nga cubic inch converted to Cubic meter. cubic meter. Sabi nyo, nakaligtas. Namuha pa. So, nanakay CBM. So this is 4.92 CBM or 4.92 revenue ton. Kaya 1 CBM is revenue ton man. Diba siya? Okay. Now, what about the gross weight? Wala pa, just wait. 85 times 50 divide 1,000. Bakit divide 1,000? Kasi kilogram to metric ton. Given. Okay, sorry, sir. Pala dito. So, so we have 4.25 metric ton. So, pilang revenue ton? 4.92 CBM. So, therefore, kung sa rate gamiton, 30.55 or 36.65? 36. Okay, 30.55. Ay, 39. Kaya mas dako man ang volumetric weight kaysa actual gross weight. Pag mas dako ang gross weight kaysa volumetric weight, 36.65. So, okay. Laro, Yes, sir. warpage pa lang na. Sige daw, kami daw, compute daw. Assessment purposes. Alas 6 magtataman din, no? 5 lang. Gusto pa tatang nakauban ng sigay. Sige daw, pila rin. Warpage. Times. Sumba ko, Bin. Ayun na lang. Ano dyan?
340 times 100 divide 1,000. 50 cm times 25 cm times 90 cm times 100. Pila total? So that's cubic centimeter, right? So how are you going to convert cubic centimeter to cubic meter? Divide, sir. What is your divisor? What's the factor? Wait lang. The factor will be 1 million. Huh? 50 cm times 75 cm times 90 cm times 100 divide 1 million. Mana yaham? Revenue dan. Kami siya gi-shortcut. Okay? Di ba cm? Pila ka cm ang 1 meter? 100, di ba? Di ba ang pinali? 50. So, 2 places to the left. 1, 2. I-divide mo na. Pwede po total, ito ganina, divide 1 million. Di ba pareho ra? You. Pareho ra no? Ano mo na yung ipakita? Good. Ano? Sige. Masama ni siya. Nasabtan nga ng 0.5 siya. Okay, kaya 50 i-divide sa 100 ka. So, mali. So, mas ako, asa? 34. Therefore, garbage due is 34 metric ton times 36.65. Yan kay with Batman times 1.12. Gamay rin kayong kwarta ba, no? Pero ang proseso ba, medyo taas-taas siya. Mas ganun pa na pag mamutang sa proration. Ano, dito mo yatag yung mga. Sa mga proration, kani siya single shipment. What if duha, tulo, lima ka shipment na or pulo? So mag-compute ka sa class 3-1, class 2, DB1, DB2, CD1, DB2. Exciting kayo na sa part. Kaya kung mali, nakay-date. Date ng tali. Sige. In as much as I want to be with you for manang sa private no, sulod kami nga ship. Nasaan lang tayo mo Sir. Ano sa assignment, pwede mo mapipray mo kayo assignment sa mga kapitid. Sige, complete for your assignment. Sige na. Kinsa mo na? Assignment? Kaya? Kinsa? Done? Gago, grow up? Essential. So later na nung bukan. Kaya ka, good.